अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़रे आखिरत। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में आप लोग ये भी जानेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे ज़िंदा रहे। आइए शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगंबर हैं। कुरान पाक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र 6 सूरतों में किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा शहर के लोगों की हिदायत के लिए माबूस किया गया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक में मौसिल के मशहूर मुकाम नैनवा में बसती थी। इनकी तादाद कुरान पाक में 1 लाख से ज़्यादा बताई गई है। इनकी हदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माबूस किया तो कौम ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। बस अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में ये ऐलान कर दिया तो कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्फाक हुआ कि हमने कभी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए इनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा। अगर वो यहाँ से चले जाएं तो यकीन कर लो कि सुबह हम पर अजाब आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में इनके सर पर मंडलाने लगा और फिजा आसमानी से नीचे इनके करीब होने लगी तो इनको यकीन हो गया कि अब सब हलाक होने वाले हैं। देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया ताकि इनके हाथ पर मुशर्रफ बाईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहीं ना पाया तो खुद ही इखलास नियत से तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए। टाट के कपड़े पहनकर इज़्ज़ोज़ारी के साथ इस मैदान में तौबा करने लगे और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हो गए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब इनसे हटा दिया और रवायत में है कि यह अशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। इनके तौबा व इस्तग़फ़ार का हाल इनको मालूम न था। जब अजाब टल गया तो इनको फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा कि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आ जाएगा। कौम में कानून ये था कि किसी शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत ना पेश करे तो इसको कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर ये लोग कत्ल कर देंगे। अंबिया कराम हर गुनाह से मासूम होते हैं मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबी तौर पर मलाल था कि मैंने हुक्म इलाही का ऐलान किया था और अब मैं ऐलान की वजह से झूठा करार दिया जाऊंगा। अब मैं वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक के बहीरा रूम के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब बीच में पहुंच गई तो दफातन ठहर गई, ना आगे बढ़ती थी ना पीछे चलती थी। कश्ती वालों ने बताया कि हमारी इस कश्ती की मंजानिब अल्लाह की शान है कि जब इसमें कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। इस आदमी को जाहिर कर देना चाहिए क्योंकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत आ जाएगी। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने शहर से गायब होकर कश्ती में सवार होना एक तबई खौफ की वजह से था कि हुक्म इलाही न था। बगैर हुक्म के इस तरफ आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नकलो हरकत बगैर हुक्म के नहीं होना चाहिए थी। इसलिए फरमाया मुझे दरिया में डाल दो, तुम सब अजाब से बच जाओगे। कश्ती वाले इस पर तैयार न हुए बल्कि उन्होंने कुरा अंदाजी की ताकि कुरा में जिसका नाम निकलेगा उसको दरिया में डाल दिया जाएगा। इत्फाकन कुरा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताजुब हुआ तो कई मर्तबा कुरा अंदाजी की
ہر مرتبہ بحکم الہی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے کسی گناہ کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے بلند مقام کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ محض خوف سے کسی جگہ اللہ کے حکم کے بغیر منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور ناراضگی یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا سامان کیا جا رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے تسکین بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے، فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام جتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگتے رہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر آگاہی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جانے میں جان کا خطرہ بھی تھا۔ ایسے وقت میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ وطن سے ہجرت کر جائیں، لیکن سنت انبیاء کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہ آ جائے محض اپنی رائے سے ہجرت نہیں کرتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش یہ تھی کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہجرت کر کے کشتی پر سوار ہو گئے تھے، جو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا مگر انبیاء کی سنت سے مختلف تھا۔ اگر قرآن کی آیت پر غور کیا جائے تو حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں تھی، بلکہ قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حکم الہی سے پہلے ہجرت کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔